Na doon. Hala, shout out ko aning kawatay ug kahoy guys. Ano pa ipasait-sait. Padaplin na gamay gay basig matumbahan da guys. Kung kamu dan paham mga hoy dun. Ano? Di babaw. Kito kamu ba? Semua itu sunan gitu. Bird. Kung masakpan mi ani guys, nami ebidensya daan. Wala mo gipotol giatsara. Ang luyo ani guys, bukal. Andito. Ito napita, mainit. Mainit na ito. Wala init kay dagom. Naikon ko ni ron. Tagbawan lang ita hatam nagan. Ah, kanta-kanta na itong nakalibang guys, bro. Akong i-zoom kaya ron kwan. Ay, Ginoo ka talaga. Hapit na gid guys, hapit na mi magkauli. Sinsya kay na mo na yung embalmer mo, hinay ka mo hapos. Wala exercise ba? Dakurang na yan. Ningpiti na guys. Na, tumba na guys. Huga kini nga kahoy. Yun na may mangawat guys. Tagdag ko nga kahoy. Nya. Unsa man gid Jubert? Nay, buyog. Tagbawan lang ita rog na ibuyog ah.